Dobrodošli na kanal Večne mladosti i radosti. Danas ćemo se baviti intrigantnom temom koje države bi mogle nestati u budućnosti. Šta vi mislite? Da li će nestati samo neke države ili sve? Pre nego što zaronimo ovu temu, ne zaboravite da se pretplatite na naš kanal i uključite obaveštenja kako ne biste propustili naše najnovije sadržaje. Ja sam Svetlana Novak, vaš predavač na putu večno srećnog razvoja. Radimo učenje doktora Grigorija Grbovoja i da vidimo koje će to države nestati i šta o tome u svojim delima kaže doktor Grbovoj. Da biste saznali puno toga i rešili svoje lične probleme, goruće lične probleme ili možda želite brže da napredujete i duhovno i materijalno, imate mentorsku obuku koja se zove Duhomat, znači duh i materija. Ponudu imate na našem sajtu, link je ovde ispod ovog klipa, kasnije ću nešto bliže o tome reći. Naš svet se menja velikom brzinom. Pamtimo države koje više ne postoje na političkoj sceni poput Jugoslavije, Istočne Nemačke ili Sovjetskog saveza. Danas ćemo istražiti koji faktori mogu dovesti do toga da države kakve poznajemo više ne postoje. Klimatske promene i njihov uticaj. Maldivi, Kiribati i Tuvalu, to su države koje imaju probleme s rastućim nivoom mora. Verujem da svi znate gde se nalaze Maldivi, popularne su turistička destinacija i u našoj zemlji. Maldivi se nalaze u Južnoj Aziji, u Indijskom okeanu, južno-zapadno od Šri Lanke, odnosno Ceylona i Indije. Karibati su ostrvska država u središnjem delu Tihog okeana, a Tuvalu je u Polineziji, dakle ostrvo u Polineziji. I sada pogledajte sliku koja je mene onako baš izuzetno dirnula. Ova slika je iz 2021. godine, poruka ministra Simona Kofea iz vode. Znači on je u odelu ušao u vodu i poslao poruku celom svetu, jer se suočavaju sa gubitkom zemljišta, znači ljudi gube domove, gube svoje mesto za život i imaju veliki nedostatak vode. Pitanje je šta će se desiti sa njihovom teritorijom i stanovništvom. E pa vidite da ima neko tamo da obuči ovu vladu njihovu i političare i ministre da počne ceo narod da upravlja, to oni mogu preko televizije i preko medija, ne bi izgubili ni jedan jedini santimetar više zemlje, nego upravo bi se zemlja povukla. Dakle, čovek je taj koji stvara sve. Naravno, čovek visoko razvijene svesti, ali kako se to može kompenzovati ako vi nemate puno ljudi koji upravljaju? Pa tako što će upravljati masa njih. Znači, date im par tehnologija, ide bukvalno obuka i kroz škole i kroz medije i ta čitava pojava bi se zaustavila. I to 100%. Sledeće, politička nestabilnost i ekonomske krize. To su često katalizatori velikih promena. Na primjer, Sirija, Južni Sudan i Venecuela su doživele ogromne unutrašnje potrese. Šta je njihova budućnost i da li mogu nastaviti kao jedinstvene države? Šta je njihova budućnost? Pa vi znate ko budućnost sada kroji svim državama sveta. Oni koji sede u pozadini, koji su predstavnici tamnih sila i sve najgore proizvode sukobe, ratove i tako dalje. Dakle, ovde je opet rešenje samo u čoveku, odnosno u svima nama da širimo ovo učenje, da nas ima što više, naročito na ovim trusnim područjima gde se zaista dešavaju i ogromni unutrašnji potresi da se upravlja. I naravno i mi svi iz ostalih delova sveta da upravljamo za te nestabilnosti i kada upravljamo onda večna materija stalno stoji na tim područjem i kreće normalizacija.
Dalje, teritorijalni sporovi i separatizam, oni često dovode do prekrajanja mapa sveta. Imamo primere iz Katalonije, Škotske, preko Kosova pa sve do Krima i Donbasa. Kako međunarodna zajednica reaguje na ove izazove, da li je to dovoljno i može li bolje? Pa međunarodnu zajednicu, pravo da vam kažem, baš i ne interesuje priča oko toga, jer iza te, po znacima navoda, međunarodne zajednice se nalaze oni koji imaju fabrike oružja, kojima trebaju sukobi, oni koji planiraju da nas bude manje na zemlji. Dakle, kako reaguje međunarodna zajednica? Pa ne reaguje nikako. Jer vi svaki ratni sukob ili nemir možete da rešite u jednom jedinom danu, ali nekome to nije u interesu. Dakle, šta je rešenje i za ovo? Opet upravljanje i opet podizanje svesti svakog pojedinca. Sledeći razlog su globalni rizici i međunarodni odnosi. Globalni rizici poput pandemija, međunarodnih sankcija i veliki politički promene na globalnom nivou mogu imati nezamislive posledice. Koje su to crne ptice, zlosutnice koje moramo imati na umu kada razmišljamo o budućnosti država? I ko razmišlja o tim crnim pticama, zlosutnicama? Pa oni koji ne upravljaju. Mi koji upravljamo, mi imamo samo plan Boga pred sobom, jedinstvo sa dušom, jedinstvo sa Bogom i menjamo ovaj svet u pravcu kako nas vodi Bog. A to je da izlazimo na put samo srećnih i pozitivnih događaja i na tom putu uvek upravljamo. Svaka naša tehnologija je za makro spasenje svih. Znači, naša predviđanja su svetla i ono sve što je Bog stvorio jeste najbolje za svakog pojedinca i za sve postojeće. Pa ako mi onda tako budemo upravljali, nema nikakvih globalnih rizika i nema loših međunarodnih odnosa. Sledeći razlog je geopolitička predviđanja i scenariji. Oni idu od teorija o novom svetskom poretku do futurističkih scenarija u kojima se granice zemalja redefinišu ili potpuno nestaju. Dakle, kako to nestaju? Pa tako što je neko smislio da će nastati novi svetski globalni poredak, pa će da smanje stanovništvo, moguće kako oni to razmišljaju, da će da smanje sa 8 milijardi na milijardu, pa sad pričaju već i o 500 miliona, a da će sve ostalo da obavlja veštačka inteligencija i roboti. Dakle, dok neko teoretiše, narodi silno pate, Božja stvorenja su u muci, da li ima izlaza? Ima izlaza. Doktor Grbovoje je dao izlaz, mi treba to sada da spoznamo, da naučimo i da svako od nas bukvalno kreće tim putem, a ne da dozvolimo da prelepa zemlja ili delovi zemlje nestaju pod vodom. Evo, pogledajte gore u sliku Maldiva, pa to samo kad vidite, srce vam se raširi, duša se raduje. Dakle, svaki pedalj zemlje koji je zaista prelep i to je Bog fantastično stvorio, treba sačuvati. A sačuvati možemo upravljanjem. Dakle, šta mi možemo da učinimo odmah sada? Možemo da upravljamo za nestanak svih država sveta, političara, ratova i novca, za ujedinjenje svih naroda sveta, za život u ljubavi i poštovanju svih večnika, jer mi svi koji radimo ove tehnologije, mi smo večni. I da svi budemo jedno, pomoćnici Boga na zemlji, za uspostavljanje ponovnog raja ovde i sada za sve postojeće. A to znači da smo stvaraoci najvećeg dobra zajedno sa Bogom koji nam stalno pomaže u ostvarenju ciljeva, makro spasenje svih, plus večnog života i večnog skladnog razvoja. Grbovoje je dao u svojim delima da će zemlja bukvalno biti jedna država i da ćemo svi biti na toj platformi ljubavi, empatije, sreće i radosti i obilja. I neće biti ni jednog gladnog čoveka, a o ratovima, nemirima i ostalima nećemo ni da govorimo, to će prosto biti izbrisano iz informativnog polja zemlje, kao i bolesti, starenje i bilo kakva nevolja, bilo kakva muka. Dakle, šta mi radimo u ovom učenju? Bravimo se makro spasenjem, skladnim razvojem i nestanak bolesti, starenja i odlazaka sa ovog sveta. Opet uspostavljamo večni život u ovom telu. Dakle, neće biti nikakav svetski globalni poredak sa jednom državom da tamni vladaju. Ne, to neće biti.
Cela zemlja će biti jedna jedina država i tu će biti večnici, oni koji večno žive, koji stvaraju nove planetarne sisteme, kako kaže Grabovoj, i koji će pomagati celom svemiru. Dakle, sprovešće se plan Boga, a nikako plan onih koji žele samo loše. Bog, čovek i zemlja imaju večni razvoj. Zemlja se razvija zajedno sa čovekom. Ovo je bitno, molim vas da razumete, jer oni stalno koji govore kako će biti ovo i bit će ono i nestaće stanovništvo, zemlja će postati, ne, to nije tačno. Zemlja se razvija zajedno sa čovekom i svi mi zajedno, Bog, čovek i zemlja, imamo večni razvoj. Još je važna jedna stvar da spoznate, duša čoveka se nalazi u sredini grudi, to smo rekli, a čovekova duša poznaje svaki parametar zemlje. U duši su znanja o čitavom svetu, dok se znanja o zemlji nalaze na ćelijskom nivou čoveka. Dakle, pogledajte, svaka naša ćelija precizno poznaje zemlju. Svaki parametar zemlje, znanja o zemlji se nalaze kod svakog na ćelijskom nivou. Dakle, molim vas, dajte da ovo usvojimo. Jer kako zna čovekova duša, tako zna i svaka vaša ćelija. Jer duša je stvorila naše telo i naš duh i našu svest i duša je prenela ta znanja svakoj našoj ćeliji. Hajdete sad da radimo tehnologije. Obraćanje Bogu, ovo radite uvek. Kad god radite za makro spasenje, ujedinite se sa Bogom, molite za pomoć. Imamo brojčani niz, ja koristim ovaj 11981, a vi koristite koji želite. I idemo na tehnologije. Idealna budućnost za sve, brojčani niz je 813791, kreiranje kolektivne svesti gde je večnost norma, druga tehnologija, brojčani niz 978 914 512 791 i upravljanje za ceo svet radimo preko brojčanog niza 197255181. I sad ću objasniti ovu tehnologiju kako se radi, da svima bude jasno, jer tehnologija stvarno je jednostavna. Kako upravljamo za čitav svet? Imamo brojčani niz 197255181. Vizualizujte zemlju i u oblasti severnog pola odozgo nadole postavite ovaj brojčani niz. Između brojeva 8 i 9 ostvarujete ulaz u strukturu konkretnih događaja, pokazujemo tačku događaja i tu ulazimo u oblast zemlje. Odatle svetlimo u oblast koju opažamo duhom i dušom. Možemo, znači, tako ući svešću u područje koje je trenutno krizno i odatle normirati taj deo i normirati ceo svet. Ovo isto možete da radite i eventualno za neku lokalnu nepogodu na isti način radite svojim brojčanim nizom, ulazite između brojeva 8 i 9, ostvarujete ulaz u strukturu konkretnog događaja i odatle vršite normiranje. Imamo mentorsku obuku Duhomat, imate duhovno i materijalno kao jednu celinu, imate ceo paket ponude od 3 nedelje mentorskog programa, dobijate i veliku vrednost, razmislite koliko vama vredi da rešite neke svoje goruće probleme i to prilično brzo, koliko vama vredi da neki problem ne gajite u nedrima i u životu 2, 3, 5, 10, 20 godina, nego da to rešite zaista brzo. Prijavite se na uspeh 100% @gmail.com ili na +381 60725 2929. Prijavite se i pozovite i dogovorite se u vezi plaćanja. Ova ponuda važi do 15. novembra 2023. Mapa sveta kakvu poznajemo danas mogla bi se značajno promeniti u narednim decenijama. Na kraju evo razmislite kako treba da reagujemo kao pojedinac, a kako kao globalna zajednica. Šta možemo učiniti sada, a šta kasnije? Dajte vaše predloge i komentare. Možda treba osnovati grupno upravljanje za nestanak političara i novca, a ujedno će nestati i ratovi i sve podele. Hvala vam što ste bili sa nama. Ne zaboravite da lajkujete ovaj video, podelite ga sa prijateljima. Kliknite na zvonce koje se nalazi pored naziva našeg YouTube kanala. I molim vas, uključite se u diskusiju u komentarima ispod.
Pretplatite se za više sadržaja o Božijim planovima i budite u toku sa budućnošću naše planete. I vidimo se u sledećem videu. Želim vam da vaše telo bude zdravo, vaša duša čista i vaša svest božanska. S ljubavljom je govorila Svetlana Novak iz Beograda. Za knjige i seminare takođe pozivate na isti ovaj broj telefona.